on parle les cellules musculaires ou elle a les fibres musculaires. Donc les cellules musculaires ou elle a également les fibres musculaires, donc myocytes ou fibres musculaires. Donc le muscle, c'est un ensemble de cellules. Les cellules, on s'appelle les fibres musculaires. Et en fait, il y a trois types donc, de tissus musculaires. Donc, on a le muscle squelettique. Et grâce à lui, le muscle squelettique, donc, on a les mouvements. On a le muscle cardiaque, le myocarde. Donc c'est le muscle qui forme, donc, qui assure le travail cardiaque. Et enfin, on a les muscles lisses. Donc, مثلا, les muscles au niveau des intestins, c'est des muscles appelés les muscles lisses. اللي مش نركزوا عليه اليوم هو c'est le muscle squelettique, c'est le muscle qui permet le mouvement. Donc en fait, il y a les différents types de tissus musculaires, donc le muscle squelettique, le muscle cardiaque et le muscle lisse. Donc squelettique, donc c'est au niveau donc c'est le muscle donc qui assure donc les mouvements donc par le fait d'assurer donc les mouvements au niveau articulaire, au niveau des articulations. Il recouvre le squelette. Donc c'est un muscle également, c'est le muscle strié squelettique. Voilà, le muscle squelettique strié présente des stries. On chauffe à l'aise, le muscle il présente ces stries là. Donc c'est le muscle qui répond à notre volonté. Donc les mouvements de muscles squelettiques, c'est des mouvements volontaires. Et donc le muscle squelettique, c'est le muscle qui se contracte. Donc soit il sert un raccourcissement, il تقلص les dimensions نتاعو المسكل يصغر والا il s'allonge, c'est les contractions excentriques. والا il se contracte sans changer de dimension, c'est-à-dire c'est les contractions اللي نسميهم isométriques. Donc le deuxième type de tissu musculaire, c'est le muscle cardiaque, c'est le myocarde, c'est au niveau du cœur. Donc il est strié également, présente des stries, mais là la contraction du muscle cardiaque, c'est une contraction involontaire, se contracte indépendamment de notre volonté. Et c'est un muscle qui se contracte d'une manière autonome, il ne dépend pas du système nerveux. Donc il se contracte à un rythme relativement constant. Au repos, ça dépend des individus. La contraction de muscles cardiaques, donc elle est de 60 à 80 battements par minute selon les... Tout dépend ça varie d'un individu à un autre, d'un sujet à un autre. Donc, on a le muscle lisse. Le muscle lisse, on trouve ce muscle lisse-là dans les parois des organes viscéraux, qui est au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau de la vessie. Donc, donc des muscles lisses. Toujours, donc là, il n'y a pas d'aspect strié. C'est des muscles dont la contraction toujours involontaire. La contraction ici, c'est une contraction lente et c'est des muscles qui ne se fatiguent pas. Axe le muscle squelettique, il se caractérise par la fatigabilité. Donc, rapidement, donc, les muscles lisses, donc, c'est des muscles à contraction involontaire. La stimulation est inconsciente, donc ça ne dépend pas de notre volonté. Donc, on trouve ces muscles-là au niveau des parois des vaisseaux sanguins, au niveau de l'estomac, des intestins, des viscères. Donc, en se contractant au niveau des vaisseaux sanguins, il va réguler le flux sanguin. Soit il va à la vasodilatation, le vaisseau sanguin يوسع, وإلا le vaisseau sanguin يضيق نسميه à la vasoconstriction. Donc, on les trouve également au niveau des parois de la plupart des organes internes. Il intervient dans le transport digestif, au niveau du tissu du système digestif. La vessie, donc c'est l'émission de l'urine. Et dans l'accouchement, donc chez la femme au niveau de l'utérus. Donc, on appelle ça les muscles lisses, juste donc le muscle cardiaque, donc il échappe au contrôle volontaire toujours. C'est au niveau du cœur, c'est le myocarde, et la contraction, elle n'est pas dépendante du système nerveux. Le cœur, il continue à battre. Donc, indépendamment du système nerveux, il continue à se contracter.
Donc, mais il est régulé par le système nerveux, sur les systèmes nerveux végétatifs et endocriniens. Le corps, donc il se contracte indépendamment de la volonté. Il est involontaire, la contraction, elle est involontaire. Et également, donc, mais au repos, donc, elle est de l'ordre qu'on a de 60 à 80 battements par minute. وقت نعملوا un exercice physique, نعملوا un effort physique, donc le cœur, donc il va, la fréquence cardiaque, دقات القلب مش يطلعوا, la fréquence cardiaque augmente, et c'est le système sympathique qui va accélérer le cœur. Donc هو وحده il génère sa propre contraction, il se contracte, il est autonome, يعمل الكونتراكسيون نتاعو وحده, mais cette contraction يا تطلع يا تهبط, donc تهبط وقتها نقولوا سي لو سيستيم باراسمباتيك هو اللي هبط الفريكونس كاردياك, وتطلع سي لو سيستيم sympathique. Donc malheureusement عندنا les sportifs نتاعنا c'est toujours le système sympathique qui domine, ou tawa avec les techniques pour la récupération, etc., les techniques respiratoires, le yoga, on utilise donc plusieurs techniques pour que le système parasympathique prenne le dessus à le système sympathique, et pour baisser donc la fréquence cardiaque. اللي يهمنا اكثر في الكور نتاع اليوم هو le système squelettique, donc le muscle squelettique. Donc هوني c'est les contractions volontaires. Donc le muscle هذايا il génère la force sur les extrémités osseuses, هو مربوط بالسكليت باش يحرك l'articulation, مثلا في الكود, au niveau du genou, au niveau des poignets, partout. Donc les muscles squelettiques, donc ils vont faire bouger les articulations, et les insertions, les muscles squelettiques s'insèrent sur les extrémités osseuses. Donc le but, c'est de produire un mouvement. Donc également, ils vont permettre le maintien de la posture, de l'équilibre. Et la contraction musculaire interne, elle n'est pas, le muscle ou le système musculaire, ماهيش une machine parfaite. معناها l'énergie اللي نستعملوها ماهيش مش تتحول كلها الطاقة, ماهيش كلها مش تعطي un mouvement. Donc ثم une grande partie, 60% تقريبا, اللي تتحول sous forme de chaleur. Donc ils produisent la chaleur pendant une période d'exposition au froid, ثم une contraction اللي تتحول à 100% chaleur, اللي هما les frissons, هيك القشعريرة اللي نحسوا بيك. سمح لي مسيو بالله لحظة, راهو فما ناس قاعدة على اليان القديم. الو يا سي صاحبي, وين اسمع فيك سي نزار والله. رانا كنا في اغلبيتنا كنا في اليان اللي بعثوه لنا الصباح. كي كملنا ريونيون صباح قلت ساعتين غير دارجين, ما 3 غير دارجين, نبعث لكم ليان جديد وكونيكتي على الليان جديد. اون بو با كلهم موجودين في اليوم تاع الصباح. مادام برشا زاده. جي بيان بريسي بكري الصباح كي كملنا قلت لكم on peut pas rester, c'est pas le même enseignant, c'est pas le même prof باش يقرينا, ما نجموش نقعدوا على نفس الليان. دونك chaque séance باش نبعث لكم الليان. قول لهم يجيو هاكا الليان بعثته على الجروب. باهي لحظه خلينا نخرج من الليان هذا, يلزمني باش نرجع الليان الاخر باش نقول لهم. لا جوست تبعث لهم ميل ولا ميساج, بعث لهم على جروب واتساب سي نزار, بعث لهم خاطر هما كانوا غاديك برشا ضايعين يستناو مش فاهمين حتى شيء. بعث لهم ميساج على الواتساب, قول لهم بعث لهم فيه اللين هذا, قول لهم رانا اوكي باهي فوالا عمل تغيير بعث اللين جديد وقول لهم باش الناس الكل تتعاد كيما انا بدي يبعثوا لي اللين جديد.
تفضل يا سارة، تفضل ركز معه بالله. سارة عرفاوي تفضل. سلام. فما شكون يسمع فيا؟ تفضل تفضل نسمع. هي نسمع. احنا راهو فما جروب كبير كنا قاعدين نستناو في السيت الاخر. ديجا مازلنا كي خلطنا توا راه. يا سارة أنا بكري كي كملت ريونيون آخر حاجة مع اي التوريزم قلت اي 14h50 نبعث لكم اللين كيما عملنا في الصباح. قاعدين مش نفس هذاك اللي اللين، صار احنا قاعدين نستناو مش نفس على اللين، اساس نفس اللي اي ما ينجمش يكون نفس اللين، ديجا ماهوش جروب نفس كبير اللين. وقاعد يستنى. باهي ما تمام. فاتكم شيء، ما فاتكمش برشا حاجات. قيسي نزار نحاول باهي يعاود يعمل لنا ريزومي صغيرة على 4 ديابو ولا 5 ديابو. باهي ميرسي مازلنا عايش كي ميرسي. بدينا. باهي ميرسي. D'accord. Je pense qu'on peut commencer. On est à 63. Hein. Ça y est, c'est bon. Normalement. Oui, on peut commencer. Merci. تفضل سي نزار. باهي دونك اللي ما كانوش موجودين دونك ما قدمناش برشا راهو جوست on a commencé par le muscle, le système musculaire خاطر هو qui assure les mouvements. Donc le muscle قلنا c'est un ensemble de cellules. Il y a 3 types de muscles de tissus musculaires. Donc il y a le muscle squelettique اللي مش نركزوا عليه. Il y a le muscle cardiaque et le muscle lisse. Donc le muscle lisse et le muscle cardiaque, c'est des muscles qui travaillent indépendamment de la volonté, c'est des muscles involontaires, dont le travail est involontaire. Par contre, le muscle squelettique, donc là, le travail, il est volontaire. Donc les muscles lisses, on les trouve au niveau des parois des différents organes internes, qui m'a l'estomac, qui m'a le système digestif, qui m'a la vessie, etc. Le muscle cardiaque ou le myocarde, indépendamment du système nerveux, il n'est pas donc la contraction est générée par le cœur lui-même, donc elle est générée par le cœur lui-même, mais donc il est la fréquence cardiaque, la fréquence de contraction du cœur, du muscle cardiaque, du myocarde, elle dépend de 2 systèmes, le système hormonal, l'adrénaline et la noradrénaline, et du système nerveux végétatif, les système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique est la fréquence cardiaque et le système sympathique qui accélère la fréquence cardiaque. Donc, le muscle squelettique, donc c'est le muscle des mouvements volontaires. Donc, c'est un muscle dont les mouvements sont volontaires, donc ils dépendent de notre volonté. Donc, il génère la force sur les extrémités osseuses pour tendre de provoquer un mouvement. L'objectif de ce travail musculaire des muscles squelettiques est de faire bouger les articulations, faire un travail musculaire, un travail articulaire.
Donc, ils produisent la force nécessaire également au maintien de la posture, donc l'équilibre interne, le maintien donc, de la position donc, debout, le maintien donc, d'une position équilibrée donc, dépend donc, de cette contraction, de la contraction des muscles. Le muscle, ce n'est pas un système parfait, lorsqu'on produit de l'énergie, l'énergie هذه كلها ما تمشيش vers la contraction musculaire. Donc, ça m'a 40% تمشي contraction musculaire, 60% elle se transforme sous forme de chaleur. Ou ça m'a des contractions musculaires là où la contraction elle se transforme en 100% de chaleur et les frissons. Les frissons qui تبدا الدنيا باردة, donc c'est une contraction involontaire des muscles squelettiques et qui se transforme à 100% en chaleur. Donc le muscle squelettique, donc on a les fonctions de ce muscle-là, donc le mouvement, donc c'est la première chose. L'équilibre. سامحني بارتاج ديكران مانيش نشوفه في الكور. كليكي على البارتاج ديكران نتاع مسيو. انا بيدي كنت في فما واحد كليكيت بالغلط على واحد اخر. اي يخرج لك برشا فازيتك. انا جي بارتاجي راني. محمد الدريدي هو ينحي البارتاج. اي محمد الدريدي كان موجود. انت رجع حط باش تتبع بارتاج ديكران تاع مسيو هذا. اي صحيح لازم ينحي البارتاج. سافا تو هو نورمالمون. C'est bon? Ça va انت ما جوست فما بارتاج ديكران معاك كليكيو عليه جماعه. البارتاج ما نجمش نشوف الكور. يا محمد على البارتاج نتاع محمد الفريدي نحينا بالله حاول ديزاكتيفي انت البارتاج ديكران. سي بون سيل فو بلاي بالله اللي يعمل بارتاج ديكران يخرج من الرينيون يعاود يرجع باش ما نعطلوش صحابنا خاطر on ne peut pas partager c'est bon. en même temps. نعم زاد فكر الميكرو. هات لي كرسي عايشون. سي نزار رجع الميكرو عاود ارجع. Donc les fonctions, le mouvement, donc le deuxième c'est la posture, c'est l'équilibre. Et la troisième chose, c'est la chaleur. Donc, les rôles, les principaux rôles de muscles squelettiques. Donc, les muscles donc, qui se caractérisent par des caractéristiques fonctionnelles. Donc, les hommes, l'excitabilité, axe, donc système nerveux, le muscle cardiaque. Donc là, on a l'excitabilité. Deuxième caractéristique fonctionnelle, c'est la contractilité, c'est des muscles qui se contractent. Et la troisième chose, c'est l'extensibilité et l'élasticité. Donc là, c'est des muscles qui peuvent donc modifier leur longueur. Donc maintenant, l'anatomie macroscopique du muscle. Donc lorsqu'on fait une coupe et on regarde donc le muscle donc avec l'œil, qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe que le muscle, c'est un ensemble de paquets. Donc, le muscle, c'est un ensemble. C'est le muscle. Donc, qui s'insère sur le squelette par le tendon. Ou on a un paquet de muscles, de faisceaux. Ou les faisceaux musculaires, comme c'est un faisceau, font des fibres
musculaires. Donc les fibres هذوما مغلفين من برا بالكل par un tissu conjonctif, des enveloppes qui protègent le muscle. Donc نسميوه الغلاف البراني c'est le fascia. Le fascia اللي يغلف المسكل كامل. بعد الفاسيا نلقاو دونك ليبيميسيوم اللي يغلف هالي باكي هذوما لي فيسو مسكولير. Puis par la suite, on a le périmysium qui enveloppe les fibres musculaires. Et enfin, on a l'endomysium autour donc des fibres musculaires. Donc, c'est les enveloppes de muscles. Avec l'œil, بالعين المجردة. Donc, on voit الأشياء. Donc, les enveloppes de muscles. Donc, le muscle, c'est un ensemble de faisceaux, de fibres musculaires, enveloppés par le fascia, l'épimysium, le périmysium et l'endomysium. Le fascia, les membres, بعد عنا l'épimysium, le périmysium et enfin l'endomysium. Donc, les enveloppes du muscle. Donc, c'est un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. Donc, le tout a des faisceaux, ou on a des fibres, c'est des faisceaux de fibres musculaires. Ou la fibre musculaire, c'est la cellule musculaire. Donc, il m'a donc on a l'os, on a l'anatomie, donc l'insertion de muscles, elle est faite sur le squelette via le tendon, donc l'os, le tendon. بعد عنا الفاسيا اللي يغلف كل شيء. بعد الفاسيا عنا l'épimysium. On a le périmysium, donc c'est l'enveloppe des faisceaux. Et l'endomysium, c'est l'enveloppe des fibres musculaires. Fascia, donc c'est le tissu conjonctif qui enveloppe le muscle, l'os et l'articulation. L'épimysium, c'est le tissu conjonctif qui enveloppe le muscle. Le périmysium, c'est le tissu conjonctif qui enveloppe les faisceaux des fibres. Et enfin, l'endomysium, c'est le tissu conjonctif qui enveloppe les fibres musculaires, la cellule musculaire. Donc, باش المسكل يخدم يلزمو دونك حاجتين، يلزمو الطاقة ويلزمو يجيه ان اوردر نيرفو. دونك الطاقة هذيك تجينا من لي سبسترا انرجيتيك كيما مثلا لو جلوكوز، كيما لي ليبيد، لي بروتيين. دونك هذوما كلهم يجيو من الماكلة نتاعنا. دونك من الماكلة يتعداو في السيستم دونك ديجستيف، seront donc simplifiés وبعد يخرجوا في الدم يهزهم vers les différents organes. من les organes هذوما le muscle. Donc يلزم une irrigation sanguine. الدم يلزم يخلط للمسكل. وكيف donc باش المسكل يتحرك يلزم donc قلنا il dépend de la volonté, il dépend également d'un contrôle nerveux. قلنا il est excitable. l'excitabilité هذه تجي من السيستم nerveux اللي يحرك، اللي يقول مثلا مش نجريو ولا مش نعملوا ان سو ولا مش ننقز ولا مش نهز حاجه اتسيتيرا. هذه مادام سي تا موفمون فولونتير دونك لوردر يخرج من السيستم نيرفو من بلاصه تسمى لو كورتكس موتور. دونك السيستم نيرفو نتاعنا يعطي لوردر، وباش لوردر هذاك يخلط للموسكل دونك يلزم حاجه تسمى لا تيرمينيزون نيرفوز. لي نير دونك يفون يخرج من السيستم نيرفو نتاعنا يمشي فير بار لي نير حتى يخلط فير لي موسكل. دونك الموسكل يلزم يكون فيه اون تيرمينيزون نيرفوز، ويلزم يكون ايغالمون فيه دونك دي ليريغاسيون، يلزم الدم يخلط له باش الاكسجين يخلط، باش لي سبسترا انرجيتيك يخلطوا له. دونك يلزم الميساج نيرفو يخلط له، سي لينيرفاسيون. ويلزم لي سبسترا انرجيتيك، لي جلوسيد، السكريات، لي ليبيد، الدهنيات لي بروتيين دونك يخلطوا للموسكل باش الموسكل يلقى دو كوا الانرجي اللازمه باش يعمل ان ترافاي موسكولير. كيف دونك الدم هو اللي يخلط الاكسجين، هو اللي يخلط لي سبسترا انرجيتيك. دونك هذا يصير بار لي زارتير نخلطوا الاكسجين ولي سبسترا، وبعد في السورتي نتاع الموسكل تاع لي زورغان الكل وحتى من الموسكل اللي نقراو فيه اليوم دونك يخرجوا بار
les veines هما اللي يخرجوا بعد المسكل يستقبل الاكسجين ويخرج السي او 2 يتنفس المسكل السي او 2 اللي يخرج يرجع بار لي فين دونك لي زارتير يجيبوا الاكسجين ويرجعوا السي او 2 الى ديشي. Donc toujours au niveau donc de l'anatomie macroscopique, donc le muscle est attaché au squelette. Donc l'origine du muscle, donc c'est l'os fixe. Et l'insertion, c'est le muscle du muscle, c'est l'os mobile. Donc كما تشوفوا هنا par exemple. Donc l'origine et l'insertion de ce muscle. Donc c'est l'os fixe qui est l'origine, ici, là. Et donc là, c'est la partie mobile. Donc c'est l'os mobile. C'est donc l'insertion de ce muscle qui va faire bouger donc cette articulation-là, l'articulation du coude. Donc, pour l'anatomie macroscopique, qui nous le muscle à l'aide du microscope. Donc, l'anatomie microscopique du muscle. Le muscle, c'est un ensemble de faisceaux, de fibres musculaires. Donc, le faisceau fait des fibres musculaires des cellules. Les fibres musculaires bidhom, elles sont formées par des composantes, et les myofibrilles. Ou les myofibrilles font des filaments fins, les filaments c'est les filaments d'actine, ou l'autre, c'est des filaments épais, c'est les filaments de myosine. Donc, هذوما ما نشوفوهمش بالعين المجردة، هذوما نشوفوهم à l'aide du microscope. Les myofibrilles ou les filaments fins ou les filaments épais, l'actine ou le myosine، هذوما par contre نشوفوهم بالميكروسكوب. باش نعاودوهم برشا مرات. دونك المسكل عندنا ان مسكل، بعد عندنا دي فيسو، لي فيسو هذوما سي دي فيسو دي فيبر. دونك نلقاو وراهم جوست لي فيبر. لي فيبر فيهم لي ميوفيبري، ولي ميوفيبري فيهم دو تيب دو فيلامون، لي فيلامون داكتين اي لي فيلامون دو ميو، لي فيلامون داكتين اي لي فيلامون دو ميوزين. دونك هذوما سي la composition du muscle. Donc, toute fibre musculaire, elle est formée par plusieurs myofibrilles. C'est une fibre. Donc, c'est une fibre musculaire. C'est une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire. Ou les bâtonnets, c'est les myofibrilles. Donc, فيها les myofibrilles. الميوفيبري هي la partie اللي تعمل contraction، هي la partie contractile. أما زادة il y a d'autres composantes في وسط السيلول نتاع المسكولير. ما نعرفش كان شفتوا la cellule d'une manière générale. la cellule فيها un noyau وفيها une membrane وفيها un cytoplasme. Donc السيلول musculaire كيف mais la cellule musculaire فيها une membrane اللي نسميوها le sarcolème، هذه اللي لبرا c'est la membrane de la cellule. فيها les myofibrilles. les myofibrilles هذوما موجودين في وسط السيتوبلازم نتاع السيلول musculaire. في المسكول نسميوها le sarcoplasme. la fibre musculaire السيتوبلازم نتاعها يتسمى c'est le sarcoplasme. وفيها إذا كان السيلول العادية فيها un seul noyau، la cellule musculaire فيها plusieurs noyaux، فيها أكثر من noyau. باش نقعدوا نعاودوا برشا مرات حتى اللي ماهوش متعود على الأسامي هذوما يتعود عليهم بشوية بشوية. دونك عندنا هذايا لوس. دونك في اللوس دونك عندي الانسيرسيون على اللوس تصير بالتوندون. الفاسيا هذا اللي يغلف المسكل واللوس والتندون etc. Donc بعد عندنا le muscle. Le muscle c'est un ensemble de faisceaux. الباكوات هذم c'est des faisceaux. Les faisceaux فيهم des fibres. و les fibres هذم c'est les cellules
les fibres musculaires ou les cellules musculaires. Les cellules musculaires هذوما فيهم كيما la cellule العادية فيهم des noyaux. La cellule العادية فيها un seul, هي فيها plusieurs noyaux. ولي فيبر musculaires هذوم فيهم plusieurs myofibrilles. في وسط السيتوبلازم اللي يتسمى ساركوبلازم فيهم plusieurs myofibrilles. Donc la fibre musculaire فيها des noyaux, فيها une membrane et un cytoplasme. Cytoplasme اسمه sarcoplasme والممbrane اسمها le sarcolème. Donc à la différence de la plupart des cellules musculaires, des autres cellules, la fibre musculaire c'est une cellule qui comporte plusieurs noyaux. Le nombre نتاع les noyaux ينجم يخلط حتى plusieurs centaines par cellule. بلي سؤال يا مسيو. وي. قديش من ميوفيبري موجودة في الفيبر مسكولير؟ Il y a plusieurs, ما نجموش نقولوا قداش. Ça diffère d'une fibre à une autre. تو نشوفوا في الاخر باش نخلطوا les différents types de fibres musculaires. تو نشوفوا le nombre par rapport à la fibre. خاطر احنا عندنا دي فيبر musculaires نسميهم les fibres lentes وعندنا دي فيبر اللي نسميهم les fibres rapides. واضح. Donc tout dépend de la nature de la fibre musculaire. تو بشويه نخلطوا. تو خلينا نمشيو بتيت ابتي خاطر ثم اللي ماهوش متعود جمله على الاسماء هذه قاعد نعاود فيهم اكسبري باش نتعودوا على هالتسميات هذه فيبروميو فيبري اتسيتيرا وبعدين باش نوصلوا لاشياء اخرى. دونك نتعودوا بتيت ابتي. دونك لوبجيكتيف توا نفهموا الاناتومي نتاع الموسكل باش نجموا بعد نفهموا بشكل اسهل لا كونتراكسيون دو موسكل كيفاش الموسكل يعمل une contraction, un travail musculaire. Mais il y a plusieurs fibres musculaires. Il y a plusieurs. Donc, il y a également plusieurs myofibrilles. Les fibres musculaires, elles comportent plusieurs myofibrilles. وفيها زادة plusieurs noyaux. بلي سامحني يا مسيو. النوايو موجودة في الميوفيبري. النوايو موجودة في الفيبر. الميوفيبري هي احنا السلول شنية السلول العادي السلول فيها une membrane فيها un noyau فيها un cytoplasme. les myofibrilles موجودين في السيتوبلازم. داكوردو؟ واضح. و les noyaux موجودين c'est une partie de la cellule, c'est une partie de la fibre. les cellules العاديين la cellule ordinaire فيها un seul noyau. هذوما les cellules musculaires فيهم plusieurs noyaux. على خاطر المسكل par exemple كي نعملوا مثلا un entraînement de force كي تعملوا المسكولاسيون مثلا المسكولاسيون واش ماشي يصير باش تصير une hypertrophie المسكل ماشي كبار هكا ولا. دونك en fait شي يصير باش تصير une synthèse des protéines. معناها on va synthétiser les protéines اللي هما les filaments d'actine et les filaments de myosine. باش نشوفوهم من بعد. La synthèse des protéines هذه تصير au niveau des noyaux. تبدا في النوايو اللي فيه هك الماتريال جينيتيك نتاعنا اللي نسميوها l'ADN. دونك l'ADN هذاك ثم دي سيكونس d'ADN هما اللي يتحولوا دي بروتين وهذا يصير في وسط السيلول و c'est une réponse à l'entraînement de force. هك المسكولاسيون اللي نعملوها ثم ان غان اللي يجينا من انا كي نعملوا المسكولاسيون نربحوا في الفورس نتحسنوا في الفورس. الاولاني على اول ما نبداو في الو وي على اول ما نبداو نعملوا المسكولاسيون هك الربح هك الفورس نتاعنا اللي تتحسن هذيك سي ان ميكانيزم نيرفو سي اون ميور كورديناسيون. بعدين تولي هك l'hypertrophie اللي نشوفوها بالوقت هك الفوليوم musculaire اللي يكبر. donc c'est une réponse qui est liée au noyau cellulaire le noyau cellulaire اللي qui va synthétiser اللي ماشي يصنع دي بروتين باش نربحوا في التاي نتاع en volume musculaire الفوليوم نتاع المسكل يكبر. et donc غادي c'est le rôle des noyaux cellulaires هي la synthèse نصنعوا les protéines.
Donc, le nombre de fibres musculaires par muscle, il varie en fonction des dimensions et de la fonction de muscle. مثلا ثم des muscles اللي الرول نتاعهم سي ليكيليبر. هذوما دي muscles ما يلزمش يكونوا دي muscles يتعبوا. يلزمهم دي muscles à contraction lente. معناها يلزم لي فيبر نتاعهم يكونوا دي فيبر لونت ماهمش دي فيبر رابيد. لي فيبر رابيد اللي نعملوا بهم سبرينت مثلا. وي Monsieur Brapi, j'ai une question. Est-ce que في l'hypertrophie, maintenant كي نبدو نخدموا في l'hypertrophie في المسكيلاسيون par exemple, est-ce que le nombre de fibres يتزادوا ولا لا؟ هما il y a plusieurs théories. Donc il y a plusieurs théories. La théorie qui dit que هذه تتسمى c'est pas de l'hypertrophie, هذه تتسمى l'hyperplasie. لا بنين هذيك عايش خير. Donc l'hyperplasie, elle est très difficile à atteindre, à observer chez l'homme. L'hyperplasie, معناها il y a multiplication cellulaire. معناها النويو ماهوش باش يعمل une synthèse des protéines. Il va se diviser, باش يعمل une division cellulaire. هوني chez l'homme, elle est très difficile. ما تصير chez les animaux, mais chez l'homme, donc il faut vraiment des intensités d'entraînement très très élevées pour espérer avoir donc une hyperplasie. Généralement, le volume musculaire يكبر par l'hypertrophie. مش تولي عنا أكثر cellules, مش تولي عنا les fibres qui vont augmenter de taille, مش de nombre. OK? Et lorsque les fibres augmentent, ils vont augmenter de nombre, ils vont augmenter de taille. شنو اللي ماشي l'objectif شنو هو؟ l'objectif ان نحسنوا في شنو اللي مش يحسن لي الفورس؟ هو الحاجه اللي تعمل كونتراكسيون اللي هما لي ميوفيبري. ماهوش il faut pas créer de l'hypertrophie par la rétention d'eau. مثلا كي ناخذوا جماعه l'haltérophilie ولا البودي بيلدينغ etc. اللي ياخذوا مثلا la créatine ولا plusieurs substances, des protéines ou autres. Donc le risque c'est d'augmenter le volume musculaire pas par des muscles, pas par des protéines, mais plutôt par la rétention d'eau. Et donc ça n'augmente pas la force, ça augmente le volume sans pourtant augmenter la force musculaire. Donc le nombre de fibres chez l'homme, c'est très difficile de le modifier. Mais donc la taille des fibres, on joue sur la taille des fibres. Ils n'ont pas la multiplication cellulaire, mais plutôt donc c'est l'augmentation du volume des muscles et des fibres. Ils n'ont pas une augmentation du nombre de fibres par cellule, par muscle. Donc نرجعوا للmuscle, donc les fibres musculaires. Donc le membrane plasmique في المسكل اسمها في السيلول musculaire اسمها le sarcolemme. Donc à chaque extrémité le sarcolemme, les fibres كلهم اللي في المسكل في les faisceaux وفي المسكل donc يلصقوا في الsquelette par le tendon. Ils se terminent sur le tendon pour pouvoir par la suite s'insérer sur l'os. Et chaque fibre musculaire se trouve donc attachée à l'os via le tendon. Donc le sarcoplasme, partie ثانية le sarcoplasme, elle a un rôle nutritif capital. فيها نقاو مثلا. Oui. هيك الساركوليم ما فهمتهاش راني. احنا عندنا اي سيلول شنو هما لي كومبوزونت نتاعها؟ اش قلنا؟ قلنا الممبران والنويو والسيتوبلازم هكا ولا؟ الو؟ دونك في المسكل في الفيبر مسكولير الممبران تولي اسمها ساركوليم. الممبران نتاع السيلول اسمها لو ساركوليم اللي تغلف في السيلول من برا. داكوردو؟ السيتوبلازم اسمه لو ساركوبلازم. الساركوبلازم هذايا الرول نتاعو إلي نوتريتيف. هاك الماكله الكل اللي مش نصنعوا بها الطاقه، اللي مش نصنعوا بها الانرجي، هذيك موجوده في الساركوبلازم. ونقاو فيه برينسيبالمون الساركوبلازم هذوما شنية الحاجات اللي نقاوها فيه؟
نلقاو فيه اكثر حاجه الجليكوجين. ما نلقاوش شحم في الساركوبلازم، نلقاو شويه دي ليبيد، شويه لي ليبيد. الاكثريه نلقاو لو جليكوجين اللي موجود في وسط المسكل. الشحم في المسكل هذاك يوصل للامراض كيما الديابيت بار اكزومبل. دونك الساركوبلازم هذايا فيه الاكثر حاجه فيه سي لو جليكوجين. دونك il contient le glycogène. الجليكوجين هذايا سامحوني لحظه. دونك لو جليكوجين هذايا موجود في وسط الساركوبلازم. الجليكوجين ما غير جليكوجين ما نجموش نعملوا ان ترافاي فيزيك دي زيكزارسيس فيزيك ا دي انتونسيتي إلفي. معناها يلزمنا ديما الموسكل فيه الجليكوجين، ما يلزمش الجليكوجين يفهم الموسكل. وهذاك علاش لاليمونتاسيون تاع لي سبورتيف بعد مثلا اون كومبيتيسيون لوبجيكتيف هو ان نرجعوا un des objectifs المهمين نتاع الريكوبيراسيون هو ان نرجعوا الجليكوجين للمسكل، يرجع الجليكوجين للمسكل. السيلول هذه فيها زاد الميوغلوبين. احنا الاكسجين في الدم يتنقل على دو ليموغلوبين، في المسكل يتنقل بالميوغلوبين. وقت الاكسجين يدخل للمسكل اللي يحركه هو الميوغلوبين. معناها الساركوبلازم فيه الجليكوجين فيه لا ميوغلوبين اللي تهز لنا الاكسجين. فيه زاده لا تي بي، هذه لادينوزين تريفوسفات. لادينوزين تريفوسفات هي الطاقه اللي نخدموا بها، هي لا سول فورم دينيرجي اللي تعرفها السيلول. معناها الجليكوجين مثلا السكريات لي جلوسيد والا لي ليبيد والا لي بروتين باش يجي ينجم المسكل يستعملهم باش يعمل ان ترافاي، خاطر الترافاي مسكولير باش نتحركوا باش نجريوا اتسيتيرا يلزمنا طاقه، يلزمنا دو لينيرجي، فو دو لينيرجي. لينيرجي لا فورم الوحيده اللي تعرفها لي سيلول هي لا تي بي. لي سيلول نتاعنا يخدموا كان افيك لا تي بي. دونك يفو كو لي هذوما لي سبسترا هذوما كيما الجليكوجين وغيره نحولوهم سو فورم دا تي بي. والا نلقاو في المسكل زاده في السيلول مسكولير نلقاو لا فوسفو كرياتين. هي بيدا الفوسفو كرياتين هذه ولا تي بي، دونك نستعملوهم باش تكون عندنا طاقه. نلقاو دي بروتيين ليبر ودي غوتلات ليبيديك، شويه لي ليبيد شويه بالكل. ما نجموش اذا كان قلت لكم بكري اذا مسكل فيه شحم فيه لي ليبيد راهو سي ديابيت، معناها الشخص هذاك مريض بالسكر. ما يلزمناش نلقاو الشحم à l'intérieur des cellules musculaires, à l'intérieur de la fibre musculaire. نلقاوها جينيرالمون شي لي زوبيز وعند اللي عندهم السمنه واللي تنجم بعد تتحول تولي ديابيت سكر. Et il y a plusieurs mitochondries. Les mitochondries هذوما هما لي سنترال انرجيتيك نتاع المسكل نتاع السيلول مسكولير، هما اللي يحاولوا يستعملوا الاكسجين باش يعطيونا الطاقه، باش يعطيونا الانرجي. نسميهم لي ميتوكوندري اللي موجودين دون لو ساركوبلازم. دونك لو ساركوبلازم هذايا سي لو ساركوبلازم. دونك فيه حاجات اخرين، فيه عندنا لو ريتيكولوم ساركوبلازميك هذوما الصفر هذو. دونك لي ريتيكولوم ساركوبلازميك هذو مش فيهم الكالسيوم. دونك لو ريتيكولوم ساركوبلازميك فيه الكالسيوم. الكالسيوم اللي نيسيسير للكونتراكسيون مسكولير. قلنا بكري الكونتراكسيون مسكولير يلزمها الطاقة، يلزمها لا تي بي،
ويلزمها زاد الكالسيوم. ما غير كالسيوم ما نجموش نتحركوا، لا نجم نمشي لا نجي لا نعمل حتى، ما نجم نعمل حتى شيء ما غير كالسيوم. يفو دو كالسيوم. الكالسيوم هذا وين محطوط في المسكل؟ وين نلقاوه في المسكل؟ نلقاوه في هذا لو ريتيكولوم ساركوبلازميك. هذا لو ريتيكولوم ساركوبلازميك اللي نلقاو فيهم ستوكي لو كالسيوم. هنا الازرق هذايا يتسموا لي توبول ترانسفيرس اللي موجودين في الساركو، توجور في الساركوبلازم. دونك هذه سي لا ممبران. هنا نمشي وبعد نلقاو هذم تسموا لي توبول ترانسفيرس. او تو نشوفوا دور لي توبول ترانسفيرس هذم. دونك ريتيكولوم ساركوبلازميك، توبول ترانسفيرس، هذوما لي نويو تشوفوا فيهم هنا سي دي نويو. Donc on a également les mitochondries. Et puis on a les myofibrilles avec les myofilaments. Donc on a les myofibrilles avec les myofilaments. Donc c'est le sarcoplasme. Donc فيه الأشياء هذه كل فيها بلاصة وين نخزنوا الكالسيوم يتسمى لو ريتيكولوم ساركوبلازميك. فيهم هاللي توبول ترانسفيرس أو نشوفوا بعد شنو دورهم. فيهم لي نويو، فيهم لي ميتوكوندري قلنا اللي يصنعوا الانرجي، ولي ميوفيلامون دونك اللي تو نشوفوا بعد اللي في موجودين في الميو فيبري دونك اللي باش يعملوا لا كونتراكسيون مسكولير. دونك هذوما لي توبول ترانسفيرس هذوما اللي بالازرق. احنا قلنا الموسكل الي اكسيتابل، معناها يجينا ان اوردر يتسمى سي ان انفلو نيرفو يخلط حتى للمسكل ويدخل للفيبرو مسكولير بار هذوما، يدخل بار لي توبول ترانسفيرس، يدخل داخل بار لي توبول ترانسفيرس. دونك لي توبول تي ولا لي توبول ترانسفيرس هما كي بيرميت هالانفلو نيرفو هذايا هالميساج هالوردر اللي جاني قال لي هز الكرسي والا اجري والا نقز. دونك هو سي ان اوردر يجينا من السيستم نيرفو كي يخلط للفيبر مسكولير يدخل لداخل بار لي توبول ترانسفيرس هادو. دونك il permet donc aux impulsions nerveuses l'ordre اللي جاي من السيستم نيرفو d'entrer à l'intérieur de la myofibrie باش va stimuler la myofibrie. الميوفيبري هي اللي تعمل لا كونتراكسيون. دونك بعد هنا قلنا عندنا هذوما سميناه سي لو ريتيكولوم ساركوبلازميك، هذوما اللي بالاصفر. دونك الريتيكولوم ساركوبلازميك دوره شنو هو؟ تخزين الكالسيوم. دونك الرول نتاعو هو سي دوماغازيني لو كالسيوم، نلقاو فيه موجود كالسيوم وما غير كالسيوم ما ثماش كونتراكسيون مسكولير. Donc, la myofibrie هي la composante contractile نتاع المسكل. Donc, et chaque fibre musculaire, donc هنا la fibre musculaire qui comporte plusieurs myofibrilles. نجم تكون des centaines voire des milliers de myofibrilles. La taille et le nombre de myofibrilles dépend donc du type de la fibre musculaire. Lente ou rapide. Donc c'est les éléments contractiles de muscle هما اللي يطولوا ويقصروا، هما اللي يعملوا la contraction musculaire. Et chaque myofibrie peut être divisée en une série de répétitions d'unités fonctionnelles يتسموا les sarcomères. اللي بالاحمر هالمربع هذايا هذه دونك كلها هنا c'est des plusieurs myofibries ici dans la cellule. وكل myofibrie elle est composante par plusieurs sarcomères. Donc le myofibrie c'est plusieurs sarcomères disposés en série، واحدة بجنب واحدة بساركومير بجنب ساركومير. Donc نسميهم donc c'est les unités fonctionnelles نتاع les myofibries. Donc chaque myofibrie est composée par plusieurs sarcomères. Donc عندنا la fibre musculaire c'est plusieurs myofibries et la myofibrie c'est plusieurs sarcomères.
اللي يمشيو لي ساركومير يمشيو بالطول، لاصقين في بعضهم بالطول مش بالعرض، مش فوق بعضهم. دونك الموسكل هذايا دونك سي ان موسكل كان تشوفوا هنا دونك قلنا ستريي خاطر البريزون دي ستري فات البريزون دي زون سومبر هذوما غري وعندنا دي زون كلير ولي زون كلير في وسطهم ثم هالخط هذايا لكحل سومبر كلير سومبر كلير سومبر كلير اي انسي دو سويت. هاك الالترنونس نتاع دي زون سومبر اي دي زون كلير تعطينا دونك سيت اسبي ستريي. هذاك علاش نقولوا ستريي il existe des stries. دونك هوني شفتوا هنا دونك عندنا دي زون هي سي اون بوند كلير هذه وبعد نلقاو اون بوند سومبر. Il y a une alternance bande claire, bande sombre. ديما clair, sombre et ainsi de suite. في وسط البوند كلير عندنا هالخط الأكحل هذا. هالخط الأكحل اللي في وسط البوند كلير هنا وهنا هالخط الأكحل هذا يتسمى لا لينيو زد. دونك ليني زد من هنا وليني زد من هنا. بين دو ليني زد هذا يتسمى سي لو ساركومير. الميوفيبري سي ان انسومبل دو ساركومير. هذا ساركومير بعده ان دوزيام ساركومير ان تروازيام ساركومير ان كاتريام et ainsi de suite. Donc le muscle fait des bandes claires et des bandes sombres. La fibre fait des bandes claires et des bandes sombres, la myofibrie. Donc وفي وسط البوند كلير عندنا الخط الأكحل هذايا يتسمى la ligne Z. Donc entre deux lignes Z, on a on appelle ça, c'est un sarcomère. Donc bin deux lignes Z, on a un sarcomère. Et c'est une bande sombre, bande claire et bande claire. كان تشوفوا البوند كلير فيها كان هالخطوط الزرق هذوم تبعوا فيها ولا يا شباب؟ نورمالمون سي نزار معلش اي مسيو سيدي مريض دي كيستيون تنجموا تسالوا. تبعوا فيك. دونك البوند كلير هذه فيها كان هالخطوط الزرق هذوما كان تشوفوا دونك ثم كان الخطوط الزرق. ليني زاد ما نقولولهاش ستري زاد زاده نقولوا لها ستري زاد. اي اوكي. دونك عندنا هالخطوط الزرق في البوند كلير ونا كو دي هالخطوط الزرق هذوم. هاك الخطوط الزرق هذاكم يتسموا سي لي فيلامون فان داكتين. البوند كلير فيها كان لي فيلامون فان داكتين هالخطوط الزرق هذو. البوند سومبر فيها الخطوط الزرق وفيها également هذوما اللي بالرأس لي فيلامون ايبي دو ميوزين. دونك عندنا لي فيلامون فان داكتين بالازرق وعندنا لي فيلامون ايبي دو ميوزين. البوند كلير فيها كان لاكتين اللي بالازرق والبوند سومبر فيها على فوا لاكتين اللي بالازرق والميوزين الفيلامون ايبي اللي بالموف هنا. اوكي. Entre les deux lignes Z, on a le sarcomère. Donc entre les deux, on a ce qu'on appelle le sarcomère. Ou les sarcomères, باش نكتب بعضهم يكونوا لنا la myofibrie. Donc plusieurs sarcomères, ça donne les myofibries. Donc les fibres musculaires ont une apparence striée particulière. Ils présentent des stries. علاش؟ على خاطر هالالترنونس zone sombre et zone claire. Donc les zones sombres نسميهم les bandes A alternent avec des zones claires اللي نسميهم les bandes I. Donc ال A هي sombre وال I هي ال clair. Donc le bande A sombre est traversée en son centre par une région plus claire. La bande نسميوها la bande H. Elle est visible que lorsque le muscle est relâché. وقت تبدا الفيبر relâché ماهيش en contraction. La bande I, quant à elle, donc, elle est interrompue par une
strie noire connue sous le nom de strie Z, la ligne Z ou la strie Z. Donc les stries à l'alternance sombre-clair, elles donnent au muscle squelettique cet aspect strié. وهذاك علاش نسميه le muscle strié squelettique. On a ça, donc on a un sarcomère bin deux lignes Z, on a une bande I claire, فيها كان lactine, on a une bande sombre A, فيها à la fois l'actine, les filaments fins, et la myosine, le filament épais. Au milieu donc de la zone A sombre, il y a une zone plus claire appelée la strie ou la zone H, la strie H ou la zone H. Donc on a une fibre musculaire. La fibre musculaire, c'est un ensemble de myofibrilles. Le myofibrilles, c'est un ensemble de filaments fins et de filaments épais. Les filaments fins et les filaments épais, موجودين. Le filament fin هو l'actine ou le filament épais هو الميوزين. موجودين في الميوفibrilles. Le myofibrilles, c'est un ensemble de sarcomères. Le sarcomère فيه على الأول une zone claire فيها كان les filaments fins d'actine تبدأ من الليني Z من ستري Z. بعدين عندنا une zone sombre, une première partie d'une zone sombre A فيها à la fois la myosine et l'actine. Puis par la suite, on a une zone au milieu de la zone sombre qui est plus claire, فيها uniquement la myosine. نرجع بعد la deuxième partie de la zone sombre, اللي فيها à la fois l'actine et la myosine. Et enfin, نرجع للبارتي متاعنا اللي فيها كان الفيلامون فان داكتين اللي هي لا بارتي كلير اللي في وسطها ثم لا ستري زد. وبعد نعاودوا ان اوتر ساركومير et ainsi de suite. Une myofibrie, c'est un ensemble de sarcomères en série. Il s'agit d'un ensemble de sarcomères مربوطين ببعضهم بالطول. هما اللي بالازرق c'est les filaments fins d'actine واللي بالاحمر c'est les filaments épais de myosine. Donc un sarcomère il présente dans l'ordre une bande I claire, une zone claire, une bande A, c'est une zone sombre, une bande H au milieu de la bande A, l'autre partie de la bande A, une seconde partie I claire. Et donc là, c'est le sarcomère. Donc plusieurs sarcomères. Donc on appelle ça une myofibrie. Le sarcomère, donc l'alternance, la première partie claire, c'est la strie Z. بعد عندنا كان l'actine في البارتي claire. Première partie sombre فيها à la fois l'actine ou le myosine. Au milieu de la partie sombre, donc on a cette partie-là, donc qui ne comporte pas donc de l'actine, la zone H, la strie H. Puis la deuxième partie donc de la première partie, la première partie sombre. Au milieu, donc, cette zone H, qui fait le myosine. بعد عندنا une autre partie qui fait à la fois l'actine ou le myosine. Et enfin, on a la partie là où on n'a que les filaments d'actine. Donc, هذوما les filaments d'actine ou les filaments de myosine. هاك الكونتراكسيون musculaire كلها والترافاي musculaire اللي تعملوا فيه الكل راهو مربوط على الاول بالكل بهذو مزوز باللاكتين والميوزين.
Donc, إذا نبداو بالفيلامون d'actine. Le filament d'actine, c'est une molécule allongée qui comporte كاينك شديت donc هما deux chaînes تاع des molécules globulaires. Les deux chaînes هذوكم enroulées واحدة على الأخرى، دايرين واحدة على الأخرى. Donc l'actine هو على الأول plusieurs molécules globulaires. هذوما اللي تشوفوا فيهم بالمارون، هذوم c'est plusieurs molécules. مربوطين على بعضهم، عاملين كيما سبيرال، واحدة دايرة ملفوفة على الأخرى. أوكي بالأحمر هنا تبان سبيرال، مي هما في الأصل سي دي موليكول جلوبولار مدورين كيما الكور الصغار هكاك. هذاكم نسميهم سيلاكتين. هاك اللي موليكول هذوم مدورين، هذوما اللي بالمارون، هذوما سيلاكتين. بعد لاكتين عندنا موليكول طويلة ألونجي، هذه اللي بالأخضر، هذه اللي جاية على طول لي موليكول دو هاللي موليكول جلوبولار، تجي فوق منهم هالموليكول الخضراء الطويلة هذه اللي تتسمى لاتروبوميوزين. هذوما لي موليكول داكتين، هاللي موليكول جلوبولار، كان تشوفوا هنا هاللكحل هذا، هنا في كل موليكول داكتين ثم نسميهم سي لي سيت اكتيف داكتين. هي هالموليكول الخضراء وقت تبدا الموسكل رولاشي ماهوش اون كونتراكسيون، تجي تغلف لي سيت اكتيف هذاكم، تجي تسكر عليهم. دونك ما تخليهمش اكسبوزي، تخليهم مسكرين بار هالموليكول هذه الطويله الونجي اللي هي سي لا تروبوميوزين. وبعد عندنا هالموليكول الزرقاء هذه، سي اون موليكول كومبلكس تتسمى لا تروبونين. تروبونين هي الي كومبلكس على خاطرها الزرقاء، دونك موجوده الي ليي على فوا على تروبونين. لا تروبونين مربوطه على فوا بالموليكول الخضراء هذه لا تروبوميوزين، وزاده ليي للاكتين، مربوطه بهم الزوز. دونك هي سي اون موليكول كومبلكس خاطر فيها 3 بارتي. ثم بارتي لاصقه في اللاكتين، لاصقه في لي موليكول هذوما جلوبولار نتاع لاكتين، وبارتي لاصقه في التروبوميوزين في الموليكول الخضراء هذه، وبارتي هي اللي دورها هي انها الفيكس لو كالسيوم، يلصق فيها الكالسيوم. قلت لكم بكري راهو الكالسيوم بلا بيه ما نجموش نعملوا ان ترافاي مسكولار. دونك باش نشوفوا كالي لو رول بعد دو كالسيوم. توا جوست في الاناتومي عندنا الفيلامون داكتين فيه 3 كومبوزونت هذوم، فيه لاكتين، لا تروبوميوزين، الى تروبونين. لاكتين هما هاللي موليكول جلوبولار هذوما المدورين اللي فيهم ان سيت اكتيف، اللكحه اللي باللكحه. عندنا هالخضراء الموليكول الطويله هذه لا تروبوميوزين اللي تسكر لي سيت اكتيف هذاك، سي اون موليكول الونجي. اي اونفان اون موليكول كومبلكس فيها 3 بارتي. تروبونين اللي تلصق لي موليكول جلوبولار نتاع لاكتين، والتروبونين اللي تلصق في التروبوميوزين، والتروبونين اللي دورها تاخذ الكالسيوم، الفيكس دو كالسيوم. هي كومبوزي دو 3 سو كومبوزونت، وهذاك علاش سمي ادي كونسيديري كوم ايتون اون بروتين كومبلكس والا اون موليكول كومبلكس. دونك لا تروبونين elle est divisée en 3 sous-unités. دونك الأولى لا تروبونين سي دورها هو الكالسيوم، الفيكس لو كالسيوم، هذه سي لا تروبونين سي. هنا نسميو أو شفتوا التروبونين elle est formée de 3 parties. هذه الأولى، هذه الثانية، وهذه الثالثة. TNT هي la partie de la troponine qui est fixée, qui est liée le tropomyosine, لاصقة في التروبوميوزين. TNC دورها الكالسيوم، هي qui va fixer le calcium. والتروبونين E دورها انها elle est liée للموليكول de
les molécules d'actine. Donc la troponine C fixe le calcium. La troponine I, elle est liée à l'actine. Et enfin, la troponine T, c'est la protéine qui est associée à la tropomyosine, l'escaphe-tropomyosine. Le filament fin d'actine, le filament épais de myosine. Le filament épais de myosine, il est formé. Il y deux clubs de golf enroulés l'un sur l'autre. Il y a une queue, donc deux chaînes enroulées l'une sur l'autre, et deux têtes. C'est une molécule de myosine. Le filament de myosine, c'est l'ensemble, c'est un ensemble, c'est plusieurs molécules de myosine. C'est un filament de myosine, il fait plusieurs molécules de myosine. La tête de myosine, elle contient un site de fixation de l'actine. قلنا l'actine عندها un site actif. السيت actif هذاك يلصق فيه les têtes de myosine par ce site de fixation. Donc التête فيها وفيها une activité atépasique, donc ما نصعبوهاش برشا اللي تسهل لنا باش الانرجي نستعملوها باش نعملوا لا كونتراكسيون مسكولير تو نرجعوا avec des tailles bas. Donc plusieurs molécules de myosine يعطيونا un filament épais de myosine. Donc la contraction musculaire شنية هي هاك الفيلامون épais نتاع الميوزين يلصق في اللاكتين. هاك التيت دو ميوزين تلصق في اللاكتين. دونك هذيك لا بروميير بارتي ولا اون بارتي اسونسييل مهمه في الكونتراكسيون musculaire. Donc on a les niveaux d'organisation. Donc on a l'organe, c'est le muscle. On a le groupe de cellules, c'est le faisceau de fibres musculaires. La cellule est la fibre musculaire. L'organite est la myofibrie. La section de l'organite, c'est le sarcomère. Les molécules protéiques sont les myofilaments, c'est-à-dire l'actine et la myosine. On a le muscle squelettique. Le muscle squelettique, c'est un ensemble de faisceaux. Les faisceaux, c'est un ensemble de fibres. Les fibres, c'est un ensemble de myofibries. Et les myofibries, c'est un ensemble de myofilaments. C'est ça, oui. نعم نسمع فيك سي نزار. الو نسمع فيك سي نزار. نعملوا بوز صغيرة. اي نعملوا بوز. داكور باهي نعملوا بوز وبعد نعملوا بوز تاع 15 minutes. باهي داكور باهي. On reste sur le même lien. Hein. Ok. سلام. 15 minutes ونرجعوا. سي صح. نعم تفضل. نعرفش كان فما بوسيبيليتي يبعث لنا سي نزار الكور PDF او موان نجم نتبع اون باراليل خاطر ساعات يبدل الباج ما فهمت. سي نزار راني باش نبعثوا لسي صاحبي الكور PDF اي واضح هذيك صح. اوكي هاي 15 minutes بوز ونرجع ان شاء الله.